Wai assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. ASD TV maliko koyre baratare koyre jayo. Assalamu alaikum. Hal mare yande yara sajade da kamba ya go cerre nan wala borafo me cara caraga herwase sallam ga sallam ga hamma gindo lam fande banyaga parce que borno kane fama ci ne ASD TV hinri ka hin aga fabanda ASD TV fam wala donc ko talahu ama nanger sedoti jirbe hinka yer wona animateur de animatrice de kumba cissé DJ Franto jeune animateur salam certin ceka gandor kur bene labudde la fasika fi ha cijo gandi asaja beri jare ka sanda anati borot kunte normali jere ne cargame bero salamu alaikum. Waalaikum assalam president. Awi salamu alaikum. Waalaikum assalam president. Sama Secretary salamu alaikum. Wada chamidi. Ganda midi wada do sama alhamdulillah. Ala sama mangataw. Allah. Maro ko. Ergo ne ni. Yer madi ne jemudi ne ko de karne me ni mo honne camera. Bon ay madina ci kara amadou ay jamudi sare e mayndi milala Allah akbar milala jarno gande ASD TV maliko koyre baraje de kene man hanga sidi ko kene man hanga parce que sans frontière de tier mano hin kar ni hanga kene koyre kurse bon ya rahalla assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wode kurka gunayar on di pasdi ASD TV maliko donc yara har mali jede kurse assalamu alaikum warahmatullah yara fogi yara foma nagi yara di ser mogo nungo Senegal côté o ben yer kurma gara jaras bismillah. Ok d'accord donc yo duwe dara hama cara carante hano jaro yer ka garni niga fe tangana fe ne ci hayka aci hay taw ko ro borji parce que Senegal borko kana ci ko ro borji kar ci normal jinde ne tangana fer ko ni cara yow manga ci question de kanono may ga fefe ko parce que place rege henan ine bo ngari jarre ka go ngi borka gon garakata ni abikani ci star ni ci barka tan ne fama ci ni wondi si yadda ni sa mas ni côté di yadda sidoti ma ci kana ko sana may ga fefe ko bon Ahmed koyro Senegal nungo no haydi ka gara no beye bey koyro boro ay foti si yadda ka ci jibi jibita ay kurkani ngadi ya kano hisa kanda ay kurka ngadi kano hisa ga bow diga guna nungu diga jibi bon koyro borota stu kuma na hay ay guna nungu diga jibita kurki jati ga harga man donc ay kurka ro borogo mo ya somo boroga ma har mana ma henen surtout nga nera koy al wajib no himaka henen bilanda boroga ma harga man ko la budda ok d'accord donc dugu dire fama carante mais sere sere dio bay makene nongi jowo se hanga haya kayna quoi parce que niti alliji wadu serede nde caragame niti asaja serede nde caragame niti borkan manati boratu kunte serede nde caragame donc ga bama fatan ni medra ma haka president Mohamed maygede ci yer hasayo sinon ye sitini ye conseil ye non question kan sinka jabi yalla tin hasay bon president ay fota ya harga man yer ci serayo yer formal de secrétaire di wowe mais mbay gadio bore gira kayra hisa ka beri digi quoi ay siba ay hasay tare di tojena jero di hera wondi jere bore gona kayra hisa beri digi may gade yer bere gira kayra hisa beri yer hayra gira kayra hisa ka beri amma hasay tare di wondi wodi yamba kandi ganda jere ja beri di cera bisa ya kunda boro beri di qur'an noni haydi ko ni yadda dan ci ni yadda tay c'est poser mon question de parce que ni yaro dona ko bay nungu foy yaro dona ko bay nungu foy yaro dona ko bay yaro ko bay kiso foy re nen be ko bay kiso for kiso bon kiso misa foy na fam ay na fam misa fo kiso foy marade ne kan go ciju ne may madam bay madam ay go jati bara fo linga bon alhamdulillah yama ya fo no may afo no batantam ay hay kurkayar ko jamma ko ci boyro turay question de ron ni ga batantam bon yanna ci kara islamiyo yanna ci kara islamiyo ay na harma gagade do ay si gagara way go fahamdini ka yanna ci kara islamiyo yer si kara yer koy diya sallallahu alaihi wasallam wa sunna dira har borka hin mo jowa fo mo jowi hinka mo jowi hin jahari tati sadi yer go afojina ner koy wa dumbundi yer se mo jowi hinka ner jowi hinka nda ko ay no sere ni hani nda wari har wala ni ga batantur warni si bon boraga hinka ba haya ka gar kandana dumbundi asdam no nani ka ba marra ci ko da ayo no tonton bon cijo mo ay na peras
o dase kay gor man han kaddu mun ni bugara ya ni amun ni bobo ken ci do ya sera sa hambur aywa hanni ko kani guna sera kaga hambur ok d'accord donc vraiment merci beaucoup hanga kendi karogo c'est toujours parce que yen non balli jere be kala bastar yer be kala ko horende cere be kala kam cara bene donc mo hisa ke hinje senda ciini de parce que ciini ko kurti de rente la budda nder kubay kala madanger bastarede wona ci kala hore ni namada mawo am be ka hey seres baguma jo ha fo par parce que ni nga follo ko da gone no madam on non nande mo ko nara ko ma yaden na ngay ko ni problème silo wala sino madam on problème ok d'accord donc mangati ni message de kano lancer malien de course wude ka kay man hanga bon malien de kurka ken yer se hanga yara hadisi aydi ka yer sintinda da yara bendin ka ci yara fogi yara foma dag yara fo malije de kur yara malije de kur sen ngu fofo kurka ay gandi surtout wode kago extérieur kago ganna wani dera nun kay go kuri ma bay cere se hay medin cere ni fam jaar na may jagay na hay kurka ni ka ni boddi daga ci wadaga hinka ka hawjeyni ko donc yar ka ci cere boro yamma hawjey cere yamma hawjey cere mana ma do fa yende cere gam wala yamma do fa yende cere gam parce que ni boddi ni gunaga gande wanira wor kurko gande wanira cere wor kago gande wanira cere wor sukula cere wor hawjey cere bon boro wande taskas be wori si kula wori si hawjey wor ko donc sadi harmali jere kurse yamma damanniya yamma gabundi wor ka fata eta se kurier ko mera sundi anda islam tare di kurse nga inshallah ok d'accord vraiment wonde go daga nan ken kado ko c'est toujours merci beaucoup cameraman bero assalamu alaikum alaikum assalam awana pra ene jara gay awana ro baydi non ma tan ene to nan man en jamono ko dam nan man ibrahim serani ni ok d'accord jaro ASD TV mal ko déplacer ta gani ala ni place e garden mo ni barkani tangana ni le tangana pe an ko do barkare se tout international et puis mo alhamdulillah rabbil alamin e kay garkata hin ka his kanen ka ci e gar hanan gira tan ni no bumal ni hanan wala apparat ka bu ni bande ci barkani hanan e place di hanan dina ide hanan e mang ci conseil kana conseil na mi ngi ko avant que ma bis ah bon ASD TV ko fo dala mo de ko ni Sénégal ak kan ni ka hanan sa ni ka ni sigadi jaba alwaji mono no henen bore gorot ka henen dama gande si ka deni ko di gande se henen jati ni bene de sen ngade kanu ner alwaji kala ma henen ngade kanu ner ma henen bene de kala ngade ru ma henen ko di Sénégal de to ko di ger gande sa alwaji mo dage mala nga may de jesi de may gande re may go so kan ni ma danda ko si dama ji gande mo jati ji de dem jaare ce fo ka go igare de jati mo tangare ko nero yaro kedam no da ko nera ngada boro nera ga waji ma heno sada hen ke tasi nori jade ko ka do ne skara ma tasi dai ma henen di place de ma henen no ngara nera ci ko ngare de wo kata kiya kala ma kata gan ni kaji nera ko no henen ide de karno dam ngadi ga henen place de ma henen alan jaba sakan ko la place di jibi non ga pentir ga jat alan jaba ay ka henen ku ro tu sero damay odde ro dam haydi ku ke place ma ke hena sadal wajin den ngane ra ko to ma hena dai mal ya e mewde kawre day wor hon lay datte yo mo tabbe di wor hon lay datte di halam ci bengi di jaadu hon lay datte kapé di wor hon lay datte da ban to ma day bo ay to ner ko se ci mi ngade ke nere ay de nga ka be me ka hare nere ay pire mo na may ga tana fo de pire de jaba ay mewde ke nere mew ci dam ngu semaine wala semaine as de ne kara pere me de de ga moy gu no datte mais wo kano guna ne na kane kara bida wala jabara semaine sigar gina tiga be way parce que la boda wala computer de ke wona ci computer ka ana ci computer de ka fum parce que nda computer no ka fum ba sto ka man gerse donc wo ko wasa ala tonton ngoro buy parce que nani o buy e yande ni buy sala ka mi ya de basi bano astom ko fado ko mi ci la kana raga mais ka iska secteur ko bor tay hano jarna kala yerga ba yaram mais pe ko do bari gira ka ni sa ka ba yara so ko touré de da tar wara de ne fam ni sa ka ba yara ne ngul computer ka day san na fam ni chapu ko de 3000 ko ya da koy de parce que ka computer boy di sen wala 10000 wala mais 8000 isa daga day computer boy ro sa bisa 10000 ja cha go ka ma guna ne sai kara mon cha fo
11 gaade e comtere fulfon nder koye se cimit kala nda catégorie ɓoyde bara fes e monga ɗa hinay fof o nirane ɗe e jiguede comtere 11 caago o ɗigeede ciree par kaguna kaasi mayga nere ko firgo ɓe heydi kaari maga ɗe jogi wala jaaba ina karo ɓurene ɓe daagi kaade ina kaninte kursira wala ika périmé kursiro tawa manjagama kano ok yalla dama comme si kene kana rago c'est toujours sensibiliser regard joni wonde karagal parce que ana karo yo ko do karagal de tay sa tarre mo kala apoy ni sa apoy hasal e pour dire lakal singi bu ngade rak ini kala hasal apoy on ko 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 lakal de mais sara no war mi gede ka ko fram do mar ki exemple yo jogo mo dambe ko mo ran may ko ko ni wala may ko ko man ko ya e ko le be mo ni harana kan tan le do monde ko ara ta de man ni ko kan sabu ka ni tam ma wuri ya sabu sam ni jangal de tara ni ni ko ja wodi yanda ceragame wodi sima jatinde par ce que ko naskara non malija roni maka ha cere ma bay cere lan jaaba problème hinka ka borotana be na maka ta garno bisa boddi gaado no bisa ga moy na ka do non ka jappale ma jappale ni ci boyro ko ga hinka damde mu ben exemple no ko ay ben lan jaaba ko ma bay cere er may gore ka go frando mu wota dan koy bande hele ne kay no ro ka go te ngati me gade ka go mu wata mane yo mais yobo kambe de may gade ka do ko ren go bay cere ndey gayde cere jalam 2 millions ali sa er ko ro ende go bay cere go wala jaaba ero ha cere mu ro koy cere do ko ay mander berer galla fora jati ende samjari jo ka sumayla sidi be wala abadu o en ko bay cere wala jaaba da yakuba may go ka go yobo ko bay cere ero ha cere mu de ker go cere mu bere nda jere de ganda cere gam wala jaaba jeytane sindi tangana nera jaati bara lande min kala sikana bu sarwara bitiki nera e bare ko mo ne bitiki na bu sare bare sare bu ne nera bitiki bo bitiki de yalla ko horka ay wonaga ko horka hasara ay ko horka tangana nera alhamdulillah de irara ka hano yenta ko daga dare yuse ala jaaba mais barbe buti no be yetta ko robata kay ka ko farande yer woni kasi alman ta yeran kala dan kan nan ji ko ando ji ni ga juro ko kan ni ko ni non na na ba ne ye ka tan kan boy taw ni go hidar kan ka ta ko ro mo ta parce que ko na go den sin tan ko do ni ta ko tin no men ka mar do ko tan man ka tan man ni ka tan ni ga ni meri ka tan mai ni goro ni jo ni ko na wara parce que wala ma ko sina tan ko bu karne tan déjà donc ay tan ka fa ban ni da san da ji ko na ka hay kan mu dal ko ni ma nda ay tan ko na tan se ko tan ko ni ko man nda ben be ka ta ko ne tan ma ni mo ko ji ko wala ka ja ko na ni parce que nan ni ko ta ni ga janno ko no ka ga bi se ko 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 ta ka nan ka o cibino no dal me andama je kayna ka no ko namu ko fay ka ko dum ba se ka ay o ci na do ka no le kan no kan ga jirba nan ka ko dum go man no do mais ay tane je sinte ka Sénégal ne kay sinte ka may ko tan ne ka ko de dam ne am foy nga ko wonda ka gare ay le go gorone ala sa kay be man ka ko e samba gay jinaama ko sa de mu ci hande du banda ko masa ci no kay gone wanda gone yi je gone dan jaaba ay le kay ne mu wonda cere ay kay ne ka gone mo de ka may wonda de gone wala jaaba ayol ko el barka mu talka si mayal man talka si may kara hay ka go nga goy gero du el ko el barka men de sindi ka hanu ro ferare riento wala jaaba le ka ji bore ka si ro ma ka dum go ro de mi se ni ko el barka en do ko re wala jaaba nda ok d'accord vraiment merci beaucoup et émission ni coup et vraiment no ni lance ko de kanu lancer et malide de pousser surtout normalité de ka kin man ngal mangi ci la tan lancer malide de pousser parce que malide ganda ka mor tan et jeffe jeffe bo boy godoti torro bo boy godoti mais ka malide de tan yar go ko gara tan ko yar may mo ka lancer malide de pousser mangi ci tan mi misal tan malide o lancer ka no malide de ko neskara e ko ni sama ne ka tan malide la fi normaliku ya ko sementara na kata gargara hanya sangat ni tu dia gargara dia ni fai pun kah tangan dia ko ka dan ni ka normali ka dan ni ko wala do ko jane ala no jane ala ko ka je ko dan ko merci beaucoup de beri kan de sarika kam se ci nak na ko be yende beri no ko be yende bismillah parce que asiyara ci borop pour go har bor se bismillah yo ko ni ci na ko do
ka halaga hakere assalamu alaikum ya tasi ala donc vraiment albarka na be na ma ni do mo na